জনগণকে কি বুঝায়? আরে জনগণরা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে এবং করেছে। ব্যাগ দিয়ে টাকা কোটি কোটি নির্বিশেষ পদত্যাগ করে বিপ্লবের যোগদানকারীদেরকে জানাই স্বাগতম। নবগতদের জানাই স্বাগতম। বুবাগ্রা কি মহারাজা কি বুবাগ্রা কি প্রমতা ফাইলের অন্য খাবে খুব পাইলাম সগো বুবাগ্রা লংলে বুবাগ্রা লংলে আপু হাতায় বুবাগ্রা এদিশে বুবাগ্রা কচু সরাবো বুবাগ্রা বড় মিশিতে গ্রেটার পিপলেন সালাম নাই বড় মিশিতে গ্রেটার পিপলেন সালাম নাই বড় মিশিতে এই চংচিনি মানথায় সেলে নাহার নাই বুবাগ্রা লংলে নবগত বেলা বেলা কেন হামবাই তিনি চুং एडी सिंह के 7 नং देमसरा कोचुसरा ते असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के 47 आम्बासा तिनी ओरो चिनी लुहां ते कुमार संगनि लुआ जिमुंबाई ओरो काइसा जॉइनिंग पांडा चुं संसा मांखा तिनी ओरो मानजाक फाइ मानजाक चिनी ब्रह्मगनां आनि बुफायुं एमडीसी धीरेन्द्र देव बर्मा ते लोगि तंगो सेंट्रल नि टीडब्ल्यूएफ कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट ब्रह्मगनां बिश्वपति देव बर्मा तै लुहां कुमार तै विभिन्न ओ एलेकानि महाराष्ट्रनि वारियर्स तै जुसेफ वाइटिएफ नि जाकुब हालाम बबो ओर उपस्थित जों तिनि ओर दलकताल मांखा माने ब्रक मो साइमानखा जे कचुसरा एलेकाओ दीर्घ बछर ओर सीपीएम बराजा तखाइका आबनि कारिबो ओ एलेकाओ प्राय बीजेपी नो शासक फियाबा ओर जारा चुंगनो सलियारो खिनि मानो चुं हाइफानो ब्रक महाराष्ट्र बिलिफ खाइका ट्रास्ट खाइका एकमात्र एडीसी एलेका तंखांके महाराष्ट्र चुंगनो दिसाइट लां थांमाननाय दिप्रा साहायनो ब्रकनि नखंगो चाकरी करै लामा हामियाति माहिमो आउन बागै विभिन्न राजनीतिकनि कौशल माध्यमे ब्रक दामा चापा खलाइजाक फानो तिनि गसिलिया आउन बागै अर वानजि बसंनि प्राय तैचिनि तिप्रासा मिलुगै 49 फैमिलीज 156 वोटर्स हिसाइनेस महाराष्ट्र नाम जगह तिनी चिनी तिप्रा मतनो जुगदान खाइका ब्रकनो चुं लामसक्का ताई ब्रकनि पासे चुं तंनाय ब्रकनि दुखसुगो चुं लगी तंनाय गोबां हुमकी दुमकी फानो रिमानो तिनी सारिक रगो हाइफानो ब्रक किरिलिया कारण उसलुते ब्रकनि फिकुङो वाल नां थांखा आन बगाय थिखाय तो वाइसानो थिनाय आउन बगाय चुं थिनाय सिकां महाराष्ट्र लगिरिन थिनाय हिनैनो समाय ताङै फाइलायखा आउन बगाय चुं ब्रकनि साकाओ अनेक बिसास दङ ताई आगामी विलेज कमिटी निर्वाचन ओ कचुसरा विलेज कमिटी और 7 जन मेम्बर टोटेल दङ और स्राय स्राय इंखाजे तिनी ओ जुगदाम प्रोग्राम नि बिसिंतिनो फाइनाय एडीसी चौमारिओ विलेज कमिटी ओ 100% तिप्रा मथानि विलेज कमिटी और दखल खाइसिनाय आबनो परिष्कार नुकजाखा आउन बगै जारा मीडिया ताकुरनो हामबाय तै ओ और जारा फाइनाय एलेकानि जनगण अनुचुं खाबाय खुबाय लामसको ताई हामबाय तै महाराजबो आयु लक्षिथुन हामबाय আমাদের ভালো লাগে তাই এখন তো ইন্টারনেটের যুগ আমি অনেক সময় ইউটিউব টিভিতে এগুলো দেখে মহারাজের আদর্শকে ভালোবেসে আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করছি এই দলেই কাজ করব। কি আদর্শটা ভালো লাগে? ওই এক সমান দেখবে সবাইকে, একতা। আপনারা প্রেস মিডিয়াকে আজকে আমরা আমাদের আমবাসা বিধানসভা অন্তর্গত এডিসি হচ্ছে আমাদের ডেমসরা কচুসরা নির্বাচিত এলাকা ভীমসবরপাড়া আমাদের কচুসরা এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত। এখানে আমরা আগামী ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখেই আজকে আমরা এখানে একটা সভা করেছি। এই সভায় প্রায় 49 পরিবারের 156 ভোটার মহারাজা টিপ্রামথাকে ওনারা স্বীকার করে নিয়েছেন এবং আজকে এখানে সমর্থন করছেন। আগতরা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বিজেপি এবং কিছু পরিবার রয়েছে সিপিএম থেকে এবং আজকে এই যোগদান সভায় উপস্থিত রয়েছেন আমাদের আমবাসা ব্লক আমাদের বিধানসভার প্রেসিডেন্ট মাননীয় প্রেমলাল মৌসুম, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের ডেমসরা কচুসরা ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ওয়াইটিএফের আমাদের জাকব হালাম এবং সবাই বিশ্বপতি দেববর্মা সেন্ট্রাল কমিটি থেকে আমাদের লুহাং হালাম এবং বিভিন্ন নেতৃবৃন্দরা আছেন। ওনাদের উপস্থিতিতে আমরা আজকে টিপ্রামথায় ওনাদেরকে বরণ করে নিয়েছি। ধন্যবাদ।